جبل أحد. قدم شويه انت. طيب قدم هنا الوسط. طيب هذا جبل أحد، شفتوه مزيان ياك؟ هذا الجبل الصغير هذا جبل الرماة. جبل الرماة سنأتي إليه إن شاء الله. هذه المقبرة هنا يدفن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المعركة النبي عليه الصلاة والسلام خرج لهذا المكان، المشركين كانوا خلفنا هنا، لأنه مكة من هذه الجهة، وقفوا في ديك الجهة هذيك. النبي عليه الصلاة والسلام علاش وقف هنايا؟ عنده الجبل موراه حماية، حتى واحد ما يقدر يجي من اللور. وهنايا عنده هذه المشكلة هنايا أن المشركين يقدروا يجيو من اللور. فعمل طلع في هذا المكان هذا تقريبا 50 ديال الرجال الرماة اللي كان عندهم لي فلاش، طلعوا في هذا المكان باش يحميوا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الجانب. النبي عليه الصلاه والسلام رتب الجيش، جعل قبيله الاوس في الميسره، قبيله الخزرج في الميمنه، وجعل المهاجرين في الوسط، وصفوا صفا التقوا مع المشركين في هذا المكان. لما التقوا مع المشركين اول ما كانت تبدا الغزوات بالمبارزه، يعني شي واحد يقول انا نخرج شكون يبارزني. خرج احد المشركين قاتله الزبير بن العوام قتله، ثم بدات المعركه. لما بدات المعركه يعني في هذه الساحه هذه المسلمون يعني مباشره يعني انتصروا، مباشره انتصروا، واصبح يعني ذيك الرايه اللي كيحملوها في الحرب انه الا طاحت يعني صافي راه الحرب كملت. عيات ما طيح بزاف الماط عند المشركين حتى انتصر المسلمين، والمشركين راهم كيهربوا، وحتى النساء ديالهم راهم كيهربوا. هنا ما الذي حصل؟ هاد الصحابه اللي كانوا هنايا في هذا الجبل اللي كيحميوا الظهر للنبي عليه الصلاه والسلام، كان مع المشركين خالد بن الوليد، لم يكن مسلما بعد، بقى كان مشرك وهو شديد في الحرب، ماشي سهل الفرسان. واحد اخر في الجهه الثانيه اسمه عكرمه ابن ابي جهل، كان في الجهه الثانيه عساس على المطعم، ما بغاو يجيو من اللور، ما قدروش لانهم هذو كانوا كيرميو عليهم النبال، ما قدروش يجيو من اللور. فهنا يعني والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ما تحركوش من هذا المكان هذا، ما تنزلوش من هذا المكان، حتى قال لهم واخا شفتونا الطيور كتجي وتهزونا من الارض ما تحركوش من هذا المكان، لانه كيعرف اذا تحركوا من هذا المكان مشاو فيها. من شافوا المسلمين اللي كانوا هنايا على راسهم عبد الله بن جبير، شافوا المسلمين انتصروا بداو كيديو الغنائم، طمعوا في الغنائم كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فبعضهم قالوا صافي المعركه تكملت، نزلوا مشاو كيجريو باش يغدوا الغنائم، وعبد الله بن جبير كيقول لهم ما تهودوش ما تهودوش، واخا يدك هودوا، عصوا النبي عليه الصلاه والسلام. هنا المعركه انقلبت راسا على عقب، ان خالد بن الوليد شاف هذه القضيه هذه، رجع من اللور وبداو كيضربوا في المسلمين من اللور، وبداو كيتوجهوا الى النبي عليه الصلاه والسلام على وجه الخصوص، حتى واحد المشرك قال كذبا، قال قتل محمد عليه الصلاه والسلام، وهو ماشي بصح، هي باش المسلمين يضعفوا ويقولوا صافي مشينا فيها. ديك الساعات من ضربوا المسلمين باللور يعني كانت الشيء يعني اشاعوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. Donc je reviens en français. Donc là on est ici, donc on a la montagne de Uhud, qui est tout ce pan de montagne ici que vous avez. Et vous avez ici la colline des Archers. La colline des Archers, on va y revenir Inch'Allah Ta'ala. Donc les polythéistes sont arrivés de la Mecque par ici, de ce côté-ci. On est ici, c'est vers le sud, le sud-ouest, Takhriban. Ils étaient installés là. Le prophète est venu s'installer ici pour avoir une protection par derrière, qui est la montagne. Donc personne ne peut l'attaquer par derrière. Et cette colline des Archers, il a placé des archers pour qu'une personne ne puisse venir par derrière non plus. Le prophète a bien organisé les musulmans. Donc ils étaient 700, il a organisé par tribu. Il a mis au centre les muhajirines qui venaient de la Mecque, il a mis à gauche à droite les deux tribus. La bataille a commencé, les musulmans ont directement eu le dessus sur les mouchriquins. Directement ils ont eu le dessus et ils ont avancé à tel point que c'est tout. Les polythéistes commençaient à fuir et à tout laisser tomber, même les femmes qui étaient avec eux commençaient à fuir. Les archers ici, le prophète alayhi salatu wassalam, les avait bien conseillés et leur a dit ne bougez pas de votre place, ne bougez pas de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est un point stratégique et un point de faiblesse s'il est quitté. Et chez les mouchriquins, il y avait Khalid ibn al-Walid qui n'était pas encore musulman, et un autre Ikrimah ibn Abi Jahl qui étaient des spécialistes, des spécialistes de la guerre. Ils savent ce qu'ils font. Et ils observaient très bien ce point faible-là. Lorsque ils ont vu que les musulmans étaient en train de gagner, ils sont en train de ramasser déjà le butin, ils se sont dit on va aussi descendre et ramasser le butin, c'est terminé, la bataille est terminée. Mais ce n'était pas le cas. Ils ont descendu, le prophète avait bien pourtant bien mis en garde, il leur a dit ne bougez pas de là, même si des oiseaux viennent du ciel
nous prendre, ne bougez pas de cet endroit-là. Ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam, et ils sont descendus, sauf quelques-uns qui ont tenu jusqu'au bout. Et à ce moment-là, la bataille s'est retournée contre les musulmans. La victoire est devenue une défaite. Khalid ibn al-Walid avec des cavaliers sont venus par derrière, ont commencé à massacrer les musulmans par derrière, et ils visaient le prophète alayhi salatu wassalam en particulier. Et à ce moment-là, ils ont même, un mouchrik a commencé à dire que le prophète alayhi salatu wassalam est mort, afin que les musulmans ne soient plus enthousiastes, ils se disent c'est fini, on est tous foutus. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مستهدفا، كان يأتي الفرسان من خلف ومن أمام يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. رموه بالحجارة، رموه بالنبال، وشجوا رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته سنه. فهنا الصحابة بقي عدد قليل من الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عنه، ومنهم امرأة نسيبة رضي الله عنها، وكان هناك عدد من النساء، عائشة رضي الله عنها، فاطمة، أم سليم، كانوا يداوون الجرحى ويأتون بالماء. كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم مات، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتلوه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه بالنبال من خلفه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط في حفرة عليه الصلاة والسلام، وكانت المعركة شديدة جدا، لم يبقى حوله إلا عدد من المهاجرين وعدد من الأنصار، تقريبا 30 شخص فقط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بقي في هذه الحال، عمل كما ضاف عمل عمل قضية كر في الحرب، الحرب كر وفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا توجه إلى الجبل باش ينجو من هؤلاء، خلى الصحابة حوله ورجع من الجبل وطلع فوق الجبل واستقر هناك. Donc le prophète alayhi salam, donc la guerre, c'était une victoire qui est devenue une défaite. À ce moment-là, les mouchriquines visaient le prophète alayhi salam. Ils le visaient de manière particulière, car si ils tuent le prophète alayhi salam, c'est terminé, ils ont tout gagné. Alors ils ont même, comme j'ai dit, ils ont lancé une rumeur comme quoi le prophète sallam était mort, alors ce n'était pas le cas. Et à ce moment-là même, certains Ansar disaient, ne croyez pas à cette parole, et si le prophète sallam est mort, mourrez pour ce quoi il est. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فموتوا على ما مات عليه، كان يقول بعض الصحابة. فلم يبقى حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا عدد. Et le prophète عليه الصلاة والسلام était visé, comme j'ai dit, de tous les côtés. On avait vraiment assez avec des flèches, avec des cavaliers qui venaient. On a blessé le prophète عليه الصلاة والسلام en sa joue, une dent, une incisive est tombée. Il a même été blessé au niveau de sa tête, alayhi salatu wassalam, et même un cercle de son chapeau était rentré dans sa joue. Et un compagnon l'a retiré avec ses dents. Donc à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un retrait pour pouvoir garder la situation en main. Il a fait un retrait, il s'est retourné vers le Jabal Uhud, et ils sont montés et se sont installés à l'intérieur. هنا المشركين خلاص عملوا ما يصفي، هم ربحوا وقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صرخ وقال أنا رسول الله وقاتلوا، فعرفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا. فهناك بقي النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا تقريبا هدأت الحرب وتوقفت. الذي حصل أيضا في هذه المعركة أن حمزة بن أبي طالب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، كان مستهدف من الوحشي هذا اللي أرسلته هند قبل أن تسلم، أرسلته باش تقتله. علاش؟ لأنه كان حمزة قتل أبوها في غزوة بدر، فقالت قالت له إذا قتلت حمزة لك الحرية ولك أيضا من الحلي ما عندي. فجاء هو المعركة وكان يستهدف حمزة فقط، فهنا رمى على حمزة وقتله رضي الله عن حمزة. ووحشي بعد ذلك أسلم، لكن خسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يشوفه، وخسلم قبل الإسلام ديالو، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ديالو، لكن ما يبغاش يشوف الوجه ديالو، لأنه كان عزيز عليه النبي عليه الصلاة والسلام حمزة رضي الله عنه. وقتل من الصحابة تقريبا 70 كبار الصحابة، مصعب بن عمير، حمزة بن أبي طالب، أنس بن النضر، وغيرهم من الصحابة الكبار استشهدوا في هذه المعركة. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هناك. المشركين ديك الساعات كانوا كيف فتشوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سفيان لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قتل قال له باقي نجيون عندك العام القادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم العام القادم بغيتو تجي صافي، هو موعد عندنا ما كاين حتى شي مشكلة. وهنا كان كيبغي
يعتز بجاهليته ويقول لنا العزى ولا عزى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قول للصحابة الله مولانا ولا مولى لكم. فهنا يعني حتى قال يعني قال له يعني الحرب سجال، يعني مرة أنتم تربحوا مرة احنا نربحوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاف يعني في وضع هزيمة تبقى العزة وتبقى القوة كما يعني علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يعني ذهب المشركون والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني متعبا جدا إلى حد أنه صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فنزل ودفن الصحابة الشهداء، دفنهم مع بعضهم، دفن حمزة وغيرهم حتى مصعب بن عمير. وهذا مصعب بن عمير كان يعني من الصحابة يعني من أهل الثراء وأهل الطيب، كان رجل يعني لا بأس عليه ويلبس أحسن من الملابس ويعني يتطيب بأحسن الطيب. وهنا في معركة أحد لما استشهد ما كانوش حتى باش يغطيوه، يعني لم يجدوا حتى شيئا باش يغطوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفنهم، وكان يعني يقدم أكثرهم حفظا لكتاب الله، واستقر هذا الوضع ورجع إلى المدينة. Donc le prophète lorsqu'il s'est installé à Uhud, là les mouchriquines venaient encore autour et il faisait entendre au prophète, il lui disait que la guerre est ainsi, des fois vous avez la victoire, des fois c'est nous qu'on l'a. Et il disait, nous avons Al-Uzza qui est une statue et vous n'en avez pas. Alors le prophète leur disait, dites-lui, Allahu Mawlana, Allah est notre Seigneur et notre protecteur et vous n'en avez pas. Et il leur a dit aussi, il leur a dit, vos morts sont en enfer et nos morts sont au paradis. Et le prophète Abu Sufyan lui a dit, on va revenir l'année prochaine. Le prophète il leur a dit, c'est un rendez-vous, on se retrouvera l'année prochaine. Donc vous voyez que même en état de faiblesse, en état de défaite, le prophète garde la fierté du musulman et garde la tête haute et ne se sent pas, c'est tout, on a tout perdu. À ce moment-là, le prophète était très fatigué, à tel point qu'on rapporte dans la sunna qu'il a prié assis, et les musulmans ont prié assis derrière lui, et il est venu, il a enterré donc les compagnons qui sont tombés martyrs, parmi eux Hamza, son oncle, et son frère de lait, que le prophète aimait beaucoup, et d'ailleurs qui était une grande force pour l'islam lorsqu'il est devenu musulman. C'était quelqu'un de très fort, de très puissant, c'était quelqu'un qui chassait le lion en Arabie, c'était quelqu'un d'une grande personnalité, et les musulmans se sentaient très forts lorsqu'il a embrassé l'islam. Donc le prophète a été très touché par sa mort, et c'est un esclave qui l'a tué, Al-Wahshi, qui a été envoyé par Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, car Hamza avait tué son père à elle dans Ghazwat Badr. Il l'a tué. نسيت أن موضوع المشركين بعد ذلك جاءوا إلى الموتى وبدأوا يقطعون الأنف والأذن ويمثلون بالموتى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل. المسلمون لما يقاتلون لا يفعلون هذا. أما المشركون كانوا يقطعون الأذن ويقطعون الأنف ويأخذونهم ويجعلونهم حتى في قلائد لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع donc le prophète صلى الله عليه وسلم a enterré les martyrs. Il les a enterrés avec leurs vêtements, dans leur sang, à tel point que Mus'ab ibn Umair, qui était un compagnon, qui était quelqu'un de très riche, qui portait les meilleurs habits, qui mettait les meilleurs parfums, il est tombé martyr dans cette ghazwa, et le prophète ne trouvait pas de quoi le couvrir. Il couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts, il couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Le prophète les a tous enterrés ici, à cet endroit-là. Ce carré-là, ils sont au centre. Et le prophète est retourné à Médine. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة، وهذا الكلام كان يوم السبت، يعني تقريبا 3 شوال السنة الثالثة للهجرة، 625 مارس 625 de l'ère chrétienne. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بهذه الحال، والمنافقين طبعا واليهود كيقولوا صافي هذا نبيكم وهذا هو النبي ديالكم، أنتم خسرتوا، إذا كان نبيا لما حصل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى هذا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال وهم متعبون ومنهمكون؟ أمر الصحابة، عمل طريقة حربية، أمر الصحابة أنهم يرجعوا يلبسوا ديالهم لا غدا، يلبسوا الملابس ديالهم ويشبروا الطريق باش يعملوا في حل هذه يلحقوا المشركين. تقريبا في الحمراء واحد المكان اسمه الحمراء، جلسوا فيه يعني تقريبا 13 كيلومتر، مشاو حتى تما وجلسوا فيه يعني كأنهم يتابعون المشركين. وأرسل واحدا، باش تعرفوا بأن الحرب حرب كيفاش نقول، حرب إعلامية وحرب نفسية. أرسل واحدا إلى المشركين، وهو المشركون ما كانوش كيعرفوا بأنه مسلم، مش عندهم قال لهم راه النبي عليه الصلاة والسلام راه جماع الناس وراه كيتبعكم، باش يقول لهم كأنه لم تنتهي الحرب، باقي غادي يتبعكم.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي فقط قضية رعب وتخويف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وجلس تقريبا 3 إلى 4 أيام حتى المشركون خافوا ومشاو في حالهم. Donc après cela, le prophète est retourné à Médine et la guerre n'était pas terminée. Même dans cet état de défaite, dans cet état de faiblesse, le prophète a demandé aux compagnons de remettre leurs vêtements de guerre et de le suivre pour faire croire aux mouchriquines comme quoi il était en train de les suivre pour encore continuer la guerre. Et il a envoyé quelqu'un que les mouchriquines ne savaient pas qu'il était musulman. Il a été chez les mouchriquines, leur a dit écoutez, le prophète a rassemblé encore des gens, il est en train de vous poursuivre. C'est une manière de guerre, on va dire, médiatique et psychologique pour qu'ils sachent que les musulmans sont forts et ne laissent pas tomber comme ça facilement. Même si les hypocrites, les juifs, lançaient à Médine toutes sortes de rumeurs pour dire voilà, vous êtes tous foutus, même si c'est le prophète, eh bien, il n'a pas gagné ce combat, etc. Le prophète sallam ne donnait aucune importance à ces paroles. Et il est parti, il s'est installé pendant 3 jours à 13 km d'ici pour faire croire aux mouchriquines qu'il est encore derrière eux. Et les mouchriquines, ils sont partis et ils sont revenus à Médine. Et la guerre s'est terminée ainsi. هناك حقيقة يعني كيفاش؟ تفضلي. يعني تقصد من ناحية الرماة؟ طبعا رموا الله عز وجل يعني عفى الله عنهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان لا أي نعم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله تعالى عفى عنهم. أخطأوا وكانت حكمة الله تجري في الخلق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بجميع الأسباب الممكنة لينتصر على المشركين ومع ذلك هذا الخطأ هذا الذنب لأنه عصيان للرسول عليه الصلاة والسلام كان سبب في الهزيمة وكان درسا للمسلمين أنه لو يعني واحد يخطئ الخطأ يمكن يبدو بسيط لكن هو السبب في هزيمة المسلمين. وهذه سنن كونية أيضا. السنة الكونية أن الإنسان ما يكونش دائما غالب. الإنسان يكون دائما غالب مش مزيان. هذه حكمة الله في الكون. أي أمة تطلع لازم تنزل وأي إنسان عنده انتصارات لابد أن يكون له إخفاقات وأنه ينجح ومرة ما ينجحش. باش الإنسان دائما يبقى يعني مفتقرا إلى قوة الله مستعينا بالله تعالى ويعرف القدر دياله. فهي حكمة الله تجري في الخلق وخرجوا بهذا طبعا أقوى. بعد ذلك حصلت غزوة الأحزاب وانتصر المسلمون بغير حرب. وهكذا يعني الأيام دول. هكذا الأيام دول. Donc la question qui se pose, est-ce que c'était très grave que certains archers ont quitté leur emplacement, ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam, et c'est cité dans le Coran, mais Allah azza wa jalla leur a pardonné. Il leur a pardonné, c'est une erreur parmi d'autres erreurs, mais cette erreur elle était fatale pour l'expédition. À cause de cela, il y a eu une défaite. 70 parmi des compagnons, des grands compagnons sont morts, ils sont tombés martyrs ici. Et c'est une sagesse dans la vie de manière globale. Il n'y a pas de victoire sans arrêt. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau des sociétés et des communautés, on monte et on redescend. Les musulmans, quand ils arrivent au top, ils sont redescendus, et ainsi de suite. Et maintenant, même l'Occident, s'il est arrivé au top au niveau matériel, il est en train de descendre parce qu'il y a un vide spirituel. Et c'est ainsi que la Terre tourne et l'histoire de l'humanité tourne ainsi. Donc pourquoi? Pour toujours revenir vers Allah Azza wa Jalla et ressentir que nous sommes des êtres humains, que nous sommes faibles et qu'il y a toujours ces erreurs-là. Mais aussi قضية لماذا نزلوا من أجل الدنيا يريدون الدنيا. فما الذي حصل بسبب هذا السبب؟ الدنيا حقيقة المادة والإنسان يقدمها على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام هذا من أعظم المصائب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا الفقر أخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمتي ما نخافش عليكم الفقر لأنه فتحت لهم الدنيا بعد ذلك. فتحت لهم الشام والعراق كان يأتي الذهب والفضة إلى هنا أضعاف مضاعفة وكانوا فقراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخشى عليكم الفقر ولكن ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتهلككم كما هلكت الذين من قبل. هذه تهلكم الدنيا كتهلك الإنسان. فالإنسان لما يكون نية ديالو فقط الدنيا يريد العاجلة الله تعالى يعطيك من الدنيا لكن ما عند الله خير وأبقى. Donc l'erreur fatale aussi c'était qu'ils sont descendus pour des gains, pour un butin, pour des biens de ce bas monde. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. Et le prophète mettait en garde sa communauté, il disait je n'ai pas peur pour vous de la pauvreté, mais j'ai peur que des richesses s'ouvrent à vous, et c'est ce qu'il y a eu.
les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés en Irak, ils sont arrivés jusqu'au Maghreb, ils sont arrivés au Maghreb, ils sont arrivés en Irak, en Égypte, à l'époque des compagnons, ils sont arrivés en Irak, en Syrie, et ils ont eu plein de richesses qui sont arrivées ici. Ça affaiblit les musulmans. Car le bien de ce bas monde, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. Celui qui cherche seulement les biens de ce bas monde, le bien matériel, Allah Azza wa Jalla, il le rend, et comme il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ta'isa abdud dinar, il dit ça devient un serviteur, un esclave des biens matériaux, et il n'y gagnera rien, car ce bas monde, tous les biens que nous avons, c'est un moyen et non pas un objectif en soi. تقريبا هذا الذي حضر لي في هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. إذا كان أي استفسار أي سؤال si vous avez des questions, elles sont les bienvenues إن شاء الله تعالى. Juste un conseil pour la police, ça sert à rien de